last week. with OP. Some really cute moments. Of course, I'm not skipping this because I like Yeah, it was this OP interesting more seeing all the than makeup design and such, especially for Jinchi. part one. Again, I've got to imagine we'll probably be back in the mysteries and such today. I think we did see the monocle guy Also this in like the the preview. animation, this I art can't style that exactly we remember. are It looked like a bit of following a Mao dark Mao episode. during this part 2 with the Berarti ya story. itu previewnya kan Yeah, tentang like Lakan Especially gitu the kan. past Makanya gue this week. balik lagi ke Lakan gitu kan. Yeah, do let me know what you guys When think they- about this episode in the comment section. Make sure to leave a like on the video if you guys do like, and subscribe to the channel if you want to keep up to date. So after the events of last week, which we see there in the opening, comes this. Withering flowers in front of the monocle guy, whose name I always forget, so apologies. Such a cute baby, man. I can't wait to see that. And I hope There's a that few we'll things I can't wait learn to see, something like that more body about coming the out of new that coffin. courtesan, yeah, because we didn't That heard someone didn't her. actually die. yeah, during That was a thing Episodes. back in the day. Scary as it is, people got buried. That even, I think that might still happen today in very, very rare occasions. But I think I watched I think it's a Del Toro. Empezamos donde estaba One of his esto. series had an episode about something similar, I think. Anda menghamili. Iya. Ok, pero está como resumido. Tapi itu cara yang paling gak etis kan. her eyes. Yo Like, hubiera Tapi pensado kenapa también cara que itu puede ser enggak algo etis? tipo- Tapi istilahnya tuh harus Still a lot suka left sih. to Episode look forward to from Jadi that nggak opening. mungkin Así será más trágico, Tapi quizás. ya, Get rid of it. aduh. Tiene la idea equivocada, creo. Dia nggak bisa nanya lebih jauh. Ya cabut. oh, Oh, Bueno, es que él solo quiere estar con ella, pero Jinsi shock dikit. Oh tidak. Dia pergi. Tidak. Ah, lo dije como si no me katanya afectara. tanpa emosi. Depende de qué cosa. Oh, jadi dia itu bisa dibilang kayak benar-benar gak suka gitu Lo del embarazo. sama apa dia ngomong hal itu istilahnya. Nah, tadi si Jinsi kayak ngerasa kayak Yes. kamu Curioso gak apa-apa esto. gitu. Kesannya kayak gitu. Kayak What emotion would you have gua voiced? ngerasa ada dua hal sih Just yang want to show it. Antara yang dia dimaksud kesel Mama sama tadi. Oke. Oh. Oh, ini ibunya mau, Cok. shit. Look at that Oh, Jesus. itu ibunya mau. Kok ¿Y dari eso? tangan dia ¿Te sakit recuerdo? kayaknya. moment of What silence. the for them. heck? Oh, they ya tell bener. me Jadi about dia it diambilin together. sama Lakan. Si ibunya mau, terus dia sakit atau apa, terus akhirnya dia tuh stres dan akhirnya mau ngebunuh. Sí, no recuerdo. But why blaming the Mama, baby? Why? Tapi kenapa bisa Lakan. nyampe di Encima Encima el tempatnya? capítulo se llama Oh. Lack. This is so cruel. Van a revelar cosas aquí, espero. Berarti ada masalah. Yo prefiero- ini. Esperar a que digan algo. I mean, why didn't she get rid of it? Soal She hiburan. never wanted it. soal hiburan atau cerita sebelumnya gitu. Or gave it away. Ya, balik lagi ke sini. Bien dicho. Día libre a chambear igual. Ah, ¿Con qué cosa? Pairin. Oke, Buset, ngomongin apa tumpe-tumpe. mereka? Oh my god. princess. Kakak ¿Cómo la Pairin, quieren? buset. Waduh. Jesus Christ. Mucha trama. Yeah. Ya le quiere You're cobrar la vieja. suffocating her. Kedinginan karena dimarahin nenek. Mana yang kopi? ¿Elegir uno? Oh, ada ajakan. Dios mío, pero una es la, Oh, la terkenal cabeza de kali Mau ini Mau. dia dapat Wow. kartu dia meninggalkan tempat ini. Offers. What kind of offers? Mhm. Jadi mereka itu debat gara-gara lo mau pilih yang mana, Mau mungkin Mau pelanggan Neko. kali ya bagaimana. Lu baru nyadar nih. Ni se fijó. Maybe Jadi it's kalau part of lihat. the patron. Hmm. Lu Children. baru nyadar nih. The children are there. ¿Qué busca? Nah, Oh. ini dia, ini yang di Her mother. episode waktu itu yang sama yang waktu pas Jinsi ngambek gitu Oh, loh. Is this the room probably with- her mother. Bisa jadi ini ibunya mau kah?
Iya, Cok. Karena dia tidak punya energi Oh, untuk melakukan itu lagi. ibunya ya. No. Wih, Bisa bicara. Dime que no. Yo, ini ibunya mau, Cok. Ibunya ini. Oke, Not bukan. too Kalau dari bright. percakapannya tadi, Itu hidungnya kenapa? Oh, Ibunya okay. What happened to her? Dia kena penyakit terrible. apa? Dime que no es lo que Ibunya pienso. ini. Nggak tahu. That's horrible. Gila, Oh, berarti iya. istilahnya Maybe Si she took pelanggan- poison, berarti bener ibunya but Momo it sih hidup, didn't coy. work and, Tapi dia it sakit. destroyed her brain. Is this sakit what I think kenapa? it is? Maybe she tried to kill herself with Sakit sleeping. kenapa, Cok? Ini di episode yang 9 itu waktu itu. Te seguro que tiene que Oh, that's ser awful. Lacan, ¿verdad? Nama pelacuran Sudah década. tertodai. Menerima pelanggan dalam beberapa tahun. Sífilis. Tulang Gak enak banget. sifilis. Oh. Syphilis? Oh, Okay. Yeah, it destroys Huh. the brain. Qué joven se lo veía. Makes you crazy. Masa inkubasi. Okay. They used to treat it with mercury, and this sooner or later kills you. Mira Itu quién está dengan ahí. tiba-tiba. Oke. Pero So she's more or less a vegetable. but you can't. Ruamnya. ya no, Menyebar dengan cepat. Oh, mulai kemana-mana ya. ya no podía Mulai ke seguir. tangan juga, ke muka. Tak bisa dicapai pelanggan. It is generous. But I guess she was a part of the foundations of this place. Oh, berarti Itu yang si Mama itu ditakutin sih nggak kalau tahu eh, bahwa Solo dia tuh espero que no sea ibunya. lo que pienso. udah I'm udah nggak ada surprised yang Jadi bawa-bawa berguna atau itu udah nggak anak berharga gitu ya loh. buang gitu. Makanya kan tadi kan mau bilang kalau Wangi dia ya, bakal hamil, biar ruangannya maka wangi. nilai Oh, berarti sebagai Mama tuh hasil nggak tahu dia berkurang tuh gitu. ibunya, Cok. Ini rambutnya mirip. Cantando. Especially in this time period. Iya, jadi dia tuh nggak tahu itu ibunya. Makanya waktu itu dia bilang kan, dia tuh cuma punya orang tua itu cuma si kakek. Karena dia tuh nggak tahu itu ibunya. Cuma dia tuh Hai. taunya it's bahwa a mother. dia tuh kena sipilus. What Ay, did it no. do to her? Ay, no. Sifilis Dia bukan pakai sifilis. kacamata. Este capítulo va a ser That's algo how I serio. refer to him. The monocle guy. Although a This bit is nicer It's because I so don't call him a weird creepy guy. Jadi still. sebenarnya He mungkin is a berarti bit si of a Laka weird itu guy, ninggalin I dia think. kah? And he knows that she will Oh iya. never be able to run. Iya, que lo benar. conocía. He got what he Dilakukan wanted. selama bertahun-tahun. Pensé que no se Oh, peleaba, dia masih algo bisa así. gerak ini. Oh, tapi Hmm. ingatannya kayak ini kayak orang Jugando. bingung gitu loh. Oh, ini yang di shit, opening. that's the woman? Ya ini yang di opening ini. Is that Qué her terrible trying to esto. obey Dan Shogi gini on the ingatan yang dia chest? pegang nih. Oh, bisa jadi kalau kita ngomong kayak gini berarti Haciendo kayak si cruel. Lakan itu Same sering woman he's main been catur kan? catur Cina atau apa sih itu yang hitam putih itu? Bahkan nggak Iya, ngomong jadi dia sama tuh sekali. sering main loh. itu sama ibunya She's Momao. imagino que él Mungkin la ibunya que Momao no emang era jatuh cinta smart. sama Lakan. Trying to be Tapi smart, kenapa but, Lakan nggak No, Lakan mira, ekspresi yang sama waktu pas di diseases. episode I 9? guess stupid. Ya waktu pas Oh dear. Apologies, guys. Oh, pelanggan itu. se Oh, sacrificó. si Lakan sering datang ke Creo que ya puede sini. jugar. Oke. La verdad. Pelanggannya datang itu berarti si Lakan tadi. Dan kira yang main tuh sama si Pairin. Ngajakin main shogi. Shogi bukan shogi sih. Catur apa sih namanya hitam putih itu? Oke. So that means Lakan is now her Probablemente. patron? Mm-mm. Biaya kapal I'm menuju surga. surprised they weren't able to Su viaje al cielo, como que se va a llevar algo. her From syphilis. both fair to heaven. Buset. Hmm. Buset. Belum 30 tahun. Ah, solo hasta esa edad. Oh, ada usia pensiun Itu ya. Uh. Ella es Independen. bastante linda. Ya kapan lagi kan lihat This terbuka one gitu is kan. still Oh alive. iya ini Oh, jangan bilang dia De hecho, es muy linda. menikmati kali ya. mhm. Momen ini apa gimana? Usually they would based Mejor away no. from sexual diseases.
Gak, maksud gua kenapa Lakan waktu itu enggak, apa mungkin waktu itu dia nggak tahu ya tiba-tiba ngilang begitu aja kali ibunya mau ya. Karena kan emang biar rumah-rumah Fedigris itu nggak nyebar kemana-mana, jadi tiba-tiba hilang aja gitu kali ibunya mau ya. De la There's mujer a que very me dio a luz, interesting ni bit of siquiera dice backstory got madre. with her dreaming about her past there, wasn't it? Like, what was that about? So that looked awful. No se deja Mao Mao. Pero Oh, here qué we go. capítulo, ¿no? Here we fucking Yeah. go. Más trabajo. Service dari 3 Ternyata Dewi ya. cukup terbiasa gitu ya. Más bien es ella la que quiere, pero ya. La carita de Mao Mao. Mulus banget coy. Ya kita mah yang Oh, Sin nada con las tres grandes. apa yang terbaik lah Not as gitu. much fan service as I was expecting. Thank God. That's why Maybe I they're shouldn't so- have expected so with this So show, to be busy honest with finding you. a rich Aw. patron. Although this show does have plenty of it. Just look at the opener. Por favor. Jadi Oh, saja that's kayak cute. apa? Pasti dihibur lah di Mungkin sono kayak ada kan. Ya. pertemuan atau apa? Mungkin itu yang dimaksud Gila, Jinji bener. tadi gitu. These Ya. guys. Y como si nada. Did he, wait, did he really do it with the courtesan? Suiren. Un regalo de un rarito. You're the, Pria estetik itu. the monocle guy. Eksentrik, sorry. Versi Lakan ya. Or was this just to get some information? Muy entregada a la chamba. Oh, dia masih mikirin yang sebelumnya kali, yang I was feeling bad yang waktu dia about it. tanyain itu. Nyara. Jadi Hay algo en khawatir el dia. ambiente. Makanan hidang itu. Oh, baru tahu gue. Gak usah kayak jangan bengong. Ni así. Oh, jadi kepikiran si ini ya. Oh ¿Cómo shit, que no? she found ¿Qué out. tal? Ella vive para eso. Come on, what's the harm in that? Her mother reminds me a bit of Eleven's Mm, mother. Idea. She's in the same state of mind. So not. De hecho, Status Yeah. yang sangat rendah. Hmm. los privilegios que tienen. But there must True. be a reason That's they true. didn't kick her mother out. Maybe Lakan has something Yeah. to do with it. Maybe he paid Ya, all ini the pemikiran si nenek itu expenses. cukup open minded ya di zaman dimana status adalah segalanya. Creo que puede ser un buen consejo para ella que Jadi siempre harus divide todo por status status y eso. di status lu terlahir di keluarga yang benar-benar tinggi, tapi bukan berarti mereka itu berbeda. Super ya. She favorite, sounded seguro. very energetic while saying that. Kalau udah ngomongin obat dah Happy Happy hyper. banget gitu. dia ya. How we used to. Tapi masuk. Merawat banyak. Jadi saya Saber de lengkap. todo ahí. Heaven, Surga buat mama ya. Such a which is a nerd. good thing for you, but I'm not a big Con fan se of meten that. problemas. Merampok seluruh kantor gitu. Le sale la locura de mamá. So cute. ¿Quién la vio? Oh, ini si Ah, ini. this Oh, girl. Turnigan. Ah, esta salió antes, pero Iya. Iya, heeh. cewek yang What's waktu she itu. doing here? Kayaknya kerja di sini juga kah? Suirei. Ah, okay. Untuk pangkalan. ella trabaja ahí. ¿Quién será Oke. ella? Iya, ada kerja di militer. Maybe She was he's the in only one that charge seemed for the decent. soldiers. Isn't she? Tapi Qué siapa? cara Ya? de enojona, She has pero es got linda. also blue eyes. I'm not sure about that. Mungkin gara-gara dia tuh mungkin Don't ada get me hubungan wrong, sama she doesn't- Lakan kah? Doesn't seem awfully Ah, appealed maybe by. she scared So, like, Mama Mao to take Mao. over her job. Una dama. Maksawan istana dengan Well, posisinya. forget it. Ngeluh dia. Oke. ¿Qué será? Julid Even deh, though julid. the Probably answer- not, but Algo hay, pero será para más adelante, supongo.
Mamá, no lo hagas. Beneran No lo hagas. gitu. Silat sama dia. Y lo hizo. Bubuk kentang. Hasta que Nah, empieza a memikirkan pensarlo. nih. Jadi soalnya kayak dia tuh bener Kasim atau bukan sih gitu. Papucho. Hidangan Maybe he Buddha. just keeps a good Upacara track of his penyucian. body. Nah, itu dia. Oh, berarti ini yang di opening, Yo coy. creo que se pondrían Anjir, a hacer openingnya tanta berarti spoiler cosa. banget ya? With some kind of detox. Ya, ini di opening itu yang itu di Jinsi kan. Yang di opening. Karena mama belum tahu Kepikiran gitu kayak kan. apakah Jinsi itu dijadiin Kasim. Lo que averiguó. Oke. Mantan Kasim Ya lo ya. conectó, Soalnya ¿verdad? kan dia pernah kerja di sini. Tapi saya itu bukan yang Yes, sebenarnya. before I got kicked out. Wow. Lakannya Nah, dateng parece. dia. Muncul dia. A ver si le hace más Jadi penasaran preguntas. gitu. The Lakannya weird. kenapa nggak bisa nemuin Uy, ibunya oke sih. Momao gitu? I Kenapa hope dia he's nggak going bawa to ya? tell Oh, him berasa. more Without about gold. Dia kena the sifilis, court. ¿Qué saya. nos vas a Apa decir? ditinggal? ¿Qué nos vas a decir? Dan dia yang sering Mama nemuin knows si him. siapa namanya? Sí. Nesan itu kan. Ladrón. And he always drinks his own tea. Rasa terkejut satu orang lain merebutnya. What does it mean? Oh. Pagaré lo que me pidas. Stole who? Gila. Pues en verdad que no Oh, puede. that's good. Oh, that's an act. Yeah. Al menos sabe su lugar. Oh iya, ini Eso sí es un dia tuh problema. tahu si Jinsi itu pangeran. Yep. Even if Lo she dijo tan Kalau knows. lu gua bocorin literal. nih, kalau misalnya lu nggak ngikutin gua. Anjing. Pero si es el padre, ¿por qué tiene que ser así? Tapi iya, Sí. Iya, ayah kandungnya mau. iya. Esto era lo que Itu yang pasó gua en el maksud capítulo sebenarnya. pasado. Is? Padahal No, lebih no, no, responsa. no, Se puede no intuir surprise desde dulu. antes. Karena Makanya gue lu udah jangan kena spoiler. Sama Jadi juga no sih, Mama juga surprise. licik juga sih. Tapi ya ¿Qué itu. podría hacer frente a ello? Berarti Lakan udah Tapi tahu itu, juga dong bahwa eh, Mama itu And anaknya. why is he like? Ahora mi pregunta es Apa? si Mao Mao lo Eh, sabe, Kenapa porque dia lo sekarang viste. ngincer Mama? Benang merahnya tuh Ya, sampai emang mana itu gitu loh. sudah Gue pengen tahu Tahu doang gitu. dong, ya Itu belum di spoiler, jadi gue nggak tahu. Dibilang Pengen tahu pasti benang merahnya sama sampai orang mana lain. gitu. Secara rumornya dia tuh tahu bahwa Bakal kenapa panjang dia tuh nggak sih. bawa Iya, buku iya. itu apakah karena ibu Normal Mama people itu would Cuidado. do anything to di do that. apa namanya diberitakan Strange. Nggak tahu. sebagai Silencio total. Oh, Uy, uy, shit. uy, uy. apa tadi? Oh my god. La Oh, itu mirada ekspresi apa que tadi? le mandó. Aja kata-kata cuma kayak satu Jesus. frame doang Does ya. she know? I got chills. No. Sí. Apa I sih hope ngelek to ya? never see it again. Ngelek Yeah. kayaknya yang tadi ya. Does she know? Yeah, me Ya too. sabe lo que Enggak tadi va a kayak hacer. satu frame That's what I doang said. anjing. What? Oh, she Jesus knows. Christ. Ya lo sabe. Buset. Tahu ya. Ahora Gue nggak que pernah sabe ngeliat otra chica. ekspresi yang Yeah, begitu sure, sih. she Itu does. first time sih It's gue. It's a secret to her. Holy Igual le crap. podrían explicar Wow. muchas más cosas. Wow. That's the most Oh, shocking jadi dia bit, tahu terkait honestly. dengan Lakan ya. Let's see. Makanya dia masang That's all ekspresi that kayak gitu face tadi she si made. mau. Kaget gue. Nah, kita melakukan And di we're sini. over it pretty Ya di quickly. opening. Yang di opening di mana kayak Gua dia pasang. ngelihat mau di Es de padang ella, ini ¿no? kayaknya. Why are you here again? What are you saying? Oh, Buset, diboboin Sí lagi. parece ser de Bos ella. abit lagi. Kayak dia mau Working on this place. tampak terlalu mencurigakan. I mean, it's not like she's going to take all the herbs. Yes. Just Todavía. come on. Just let her grab a few. Buset. Iya. Cálmate, cálmate. The sickle. Padahal mau Se ngasih puede juga conversar. dia. I don't know. It's quite small for a sickle. Ok. Baru mau ngambil. Pero Nah, háganse amigas, pues. nah oke. Ah. Oh well, Penanam lucky yang ku you. inginkan di Hmm. sini. Guess who isn't. Okay. Suire. Who are you, right?
No, you're not one to talk. Gue jadi pengen They No do creo have que la similar tenga kind of fácil, sí, demeanors. así. As I said, it's not like she Algo doesn't habrá. like Mao Mao. It's just like Nah, apa tuh? constant Tubuh manusia. middling demeanor. Kayak That pembuatan Mao banget Mao tuh. has a lot of the time as well. Obat menghidupkan kembali. To resurrect someone? Is that what we're seeing in the opening? Memang ada. Iya, Por obvias Mungkin lebih razones. dari No, that apapun. doesn't exist. No hay nada tan bueno, supongo. Oh, wait. One of the best, baby. Depende. Okay. Siapa sih? Seirei. Dude, again, we see that shot Apa of istrinya Lakan someone sekarang? rising from a coffin. Lama lagi. Campanillas Senang seri moradas. pagi di sini. It's scary. What? Ese soundtrack. Seri. ¿Qué está You know pasando? what that means? Jan? In England, Ah! that means, yeah. Gue pikir Gun pengen Seirei ini pun juga misterius juga ya. Ella Jadi es antara Emang dia gitu itu doang yang related sama disampaikan. Lakan, Look at kalau this enggak emang tone, istrinya like, Lakan sekarang Jesus itu ya si Christ. Seirei As ini. all of us Mungkin. viewers, pretty much, we all love Mao Mao. It is endearing, Anjing, but it is musiknya also quite jago creepy sih. at points. Bagus. wow. Ini Ngerinya dapet. sungguh ini ya. Y yo dije que sungguh- prefería ahorrarme y Sungguh, no apa decir namanya, nada en cuanto a greget teorías y ya. cosas Ya. así. Pero creo que como What muchos ya habían the- Ya, pokoknya tadi dicho, ketemu Suri. ya la cosa estaba más o menos obvia. Surya Para mí Surya no ini tanto, porque adalah quería mantener el suspenso orang de yang lo que memang pasaba. Ya en kebetulan el capítulo Towards the pasado end lo of the dije, show. ya eso hablaba muchísimo. pernah ketemu dengan Era Mamo muy gitu obvio kan más o menos dan hacia dónde iba todo. tahu Ese tanaman capítulo obat ya gitu prácticamente nos dieron yang emang toda la verdad en cierto sering dikunjungi punto. gitu Hay kan. muchísimo más que podemos contar. Tapi kita tahu ada obat Pues ya la cosa está bisa ahí. hidup Y kembali, por wah las itu reacciones de Mau Mau sobre todo. itu ya OP vimos banget sih itu interés obat sih. muchas Atau cosas. taman obat itu OP Y es que banget por sih. supuesto que toda la historia que nos había Lo que Mau contado kaget Lakan itu. no era otra cosa que la madre de Mau Mau, que ya se notaba bastante pues, con cierto parecido que tenían muchas cosas como el color de cabello y bueno, Sí, ajá, bastantes Sí. gestos y cosas así. Sí. Pero pues ella le interesaba mucho, pues ya sabemos lo que pasó, la embarazó alrededor por su precio, la hizo menos interesante, etcétera, etcétera, todo lo que ya habían comentado, al punto de que esta tuvo una hija y por ahí hasta vimos nuevos recuerdos de Mau Mau, nada bonitos, ya que vimos a Mau Mau de bebé frente a una señora que no se encontraba nada bien y que obviamente le tenía bastante coraje, bastante molestia, porque se podría decir que le arruinó la vida en cierta forma, no que sea culpa de Mau Mau, pero ustedes entienden por dónde va ese asunto. Así que a Mau Mau le ha tocado algo durísimo, que bueno, menos mal, y tiene a su padre, o sea, el padre adoptivo, quien le ha enseñado y quien la crió, y pues, todo ese lado es muy bonito, pero sí, su historia bastante tragedia con el tema de Lakan, con el tema de cómo quedó su madre contraída con la enfermedad, con una hija que pues a la final y ya no Oh, ini deseaba bakal ada menos ritual aún ya. cuando está como está. Y de ahí con todo el tema de que jadi Lakan quiere reclamar a ritual. Mau Mau, o sea, de verdad que le interesa, de verdad que la quiere y Suatu pues kesempatan, obviamente suatu- ella no Oke, tiene berarti ni ini intenciones kayaknya de ada verlo ritual y ahora en teoría está bajo el Apakah recuerdo de ella, así ritualnya que bersama? menos Oke, aún. pokoknya Pero es que las reacciones de Mau intinya adalah Mau si fueron Mau Mau kan muy udah fuertes, bilang el gitu hecho de kan, saber que él estaba ahí y de que ella no apa, quería salir y que sabía que si se kayak ada escondía ritual, en makanya donde kayak estaba ada la madre pembunuhan no le iba a gitu, encontrar, o sea, pacaran ya gitu. desde ahí va muy fuerte porque la madre está completamente dejada a un lado a pesar de que le han tenido mucho cariño, no la echaron a pesar de su enfermedad y que por ahí, pues, por ejemplo, el padre adoptivo de Mau Mau, pues, han tratado de proporcionarle la medicina y lo mejor posible para que se encuentre en el mejor estado que se puede, porque ya su enfermedad está en ese punto de que no se puede hacer mucho más. Inclusive,